ବର୍ଷା ହଉ କି ଖରା ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସେ କଟକ ଖାଇବାକୁ ଦହିବରା। ଅଫିସ ଟାଇମରେ ଭୋକ ଲାଗିବ ମୁଁ କଟକରେ ଥିବି ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇବିନି, ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ନା 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 ଡାର୍ଲିଂ ମାନେ। ସୋ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଫଟାଫଟ ଶୁଣିବାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କଟକର କୋଉ ଦହିବରାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରୁ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଫେମସ୍, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଖାଇବା ଥାଏ। कटक हो कि भुवनेश्वर हो कि केन्द्रापड़ा हो कि जटणी हो कि पारादीप हो जाना कहीं तो आपण आड़े कौन फेमस खावा कमेंट रे जणेबे। एंड आउ गोटे कथा भी आपको कहबी सब बेले ना पेट पूरे की खाऊ थांतु, केबे ब्रेक दियंतुनी, कारण जदि पेट खाली हो गला गैस डार्लिंग आपण पेटरे पशिकी मुंडरे चढ़ी देह पूरा खराब करदेवे। एई कथा सहित मो शाली गाँव गाँव करके मो दहिबरा फिटनेस करबा पई कमेंट रे जणातु कोठु आपण माने देखुछंती, आपनका एरिया रो फेमस खाइबा कोन।